Khulumbaikha khapang ni takhukte bukhuk song. Good day, good morning. Tini BC election no tiye ta kisha kok sana ni nei nor ni bas kano Facebook live khaine ni wan shobi phaimani tini nor jotono saiman na mia sini TTAD sini sini audition mia paikha audition audition tongmani jeng salsan audition no jeng mia khailekha ke norok tini ang jeta norok bai kok sanani very important kok sanani naima ki takukte bukuk song regarding the BC election jengtam bagai gurutori kok mas halai tong jengjoton saimano takukte bukuk song thangnai 25 August 2025 साल मारिवो चीन महाराजा प्रद्युत विक्रम मानिक देवबर्मानी पब्लिक जे बनी PIL रिजर्व मानी हाई सुप्रीम कोर्ट आबनी खरगनी बेंच जस्टिस चीफ जस्टिस BR गोबाई ताई जस्टिस NB अंजारियानी साखलाई मुंगो State government, state election commission, central government dage jakha 4 week ni bisingo borok tang bagai local body election BC 587 ta BC TTADC Tripura ni abo conduct khai mania ang abono tiye jawabdehi khaidi mari nai nei supreme court bai sajak mani jeng Mahara jana hambaya phare bubagrani o initiative na hambaya phare mia TTADC ni salsani audition sini borom ganang EM education takuk okra Robindra Deborma calling attention to bukha calling attention jeng discussion khalega tangai chini Tripura hastewo TTADC area o BC chongbari khaija yangna nang dakti BC election chongbari khaine nang thang tai Maharaja na hambaya pharoi jeng miawo aro discussion na participant kheleka positive discussion ang laikha even BJP ni MDC rok birudi bench ni adong rogo dakti BC election khaine ni sane positive approach by borok bahine miawo BC election ong thun abone kaham prostab ribekha takute bo tabo khangake jeta ang tini sanane naimani ke hai local body election tam jemon one chini 587 ta village committee jeta last existing 587 ta jeta village committee tongmani abo 2021 pai thanga 2022 abo khaina tongmani khaijagleya state election commission phajingte khaina ni bagi sajakhan state government abo khailia agake tan bagi khailia abo to sangsilia bibhinno dhoroner ojuhat rekhaborok bru settlement phaine rokno borokno tami hina electoral rule dana ni bagi ojuhat jakha covid no ojuhat sung ek bosor romina kha covid ni bagi angmania electoral rule da bru issue phaika erpore delimitation issue nanan dhoroner issue tu boi borok BC election na dinai khaye kaisa constitutional body no chungno chini kaisa constitutional kaisa সংস্থান difang khai tonani kaisa ষড়যন্ত্র khai tongma bai chung abono condemn khai gobang ma chung kok salega tini ang jeta kok sana naiman khe takukte bukuk songnarok local body election tamano he local body election jeta angmani ke abong ke tini panchayat municipality nini puro corporation sini nagar panchayat ke block panchayat tai tini TTADC ni nini village committee rokno local body ni romjago local body election or tinta judgment
जों कारेखा तीनटे जाजमेन्ट नि नरकना आं सावानो तीनटे जाजमेन्ट महाराष्ट्र नि जाजमेन्ट नरक खनायनाय दि जों तामनि बागै तिनि साइमा तंमानि इलेक्शन बीसी इलेक्शन मा खायनाय 4 week ni 4 week ni bisingo hoyto boro report ne tam bagi khaimia kintu जों joto जाजमेन्ट नायखा Honorable Supreme Court haina hai broni brokni kok phirungno khanawoi a dinono bono sairu norok asukni bisingo election khaidi 2 saptani bisingo election khaidi ba 4 saptani bisingo election khaidi ni dage mungurnai aboni bagi norokna mas hamani chini bobo Bharat haktoni bobo jagao India ni bobo jagao local body obeke delay ong tongano Supreme Court borok justice reka Supreme Court ni hearing phaika no ang abono tini norok bai update share khanet mani Maharashtra May 6 তারিখ 2025 May ni 6 তারিখ 2025 Maharashtra kaisa bench Suryakant and N Krishnawar Singh ni borok kaisa election commission notification khlaika election within aro bahino within 4 week ni bisingo arni election no khaidi hine aro bahino narok o neto bahin manai 2022 ta local body election arni je nini nagar panchayat ni election aro kasari tomani notification khaija yawoi election khayawoi ara kasari tonijak mani aro jeke banthia commission hai ne OBC ni reservation no tyi reservation je safan ongthun notification je safan ongthun delimitation je safan ongthun state government fan ria fan ongthun kintu state election commission anyhow local body ni election no dinai khaimaya hai ne election process no delay khaimaya hai ne judgment result 6 tarik May ni 2025 takute bokuk song obong kha kaisa judgment manjak Maharashtra bahino obahai 222 ta local body ni chongbari no tiye aro bahino saklaijang mani narokno saklaijang mani oba update no rota tai kaisa local body election ni ang narokno sawano abong kha tangbagoi local body election were delayed for either electoral roll jodi khaijagi tongkai katalbuta jodi dajagi tongkake were not revised jodi revise khaijagi ang tongke othoba delimitation khaijagi tongkangke hayakheba timely jodi abono khaijagi tong yahake delimitation by electoral roll for the present form of the existing jodi khlaijagi tongo khlaipaya khongka present jeta tongmani electoral roll present jeta tongmani nini delimitation nini area jeta tongmani nini election ni time paya sani sekang nang election ma khainai Supreme Court hai hnai terms paya sani no Honorable Supreme Court government rogno obono phonoge actually apno state government did not provide fan ria angai tongma rogno saka state is holding election in time jodi amahike jodi khaijagi tongya hagake abono Supreme Court reply rikha norok nai mane abo appeal civil appeal 5756 kaisa norok nai mane to khanggen abo internet naiken 2005 kaisa case angka Kishan Singh Tumur by versus Municipality Corporation Ahmedabad Gujarat nikok siabo Gujarat saja khatam the state government shall provide fund jodi state election commission no state government fund yaka bo fund mare nai
staff marinai and other assistant boni gari ongthon tama ongthon joto election local body election conduct hainen ke state government provide maknai to the state election commission for conducting election in local body judi local body ni election conduct hainen ni jomos tokuisunu borina ni baidyo se haste hapang and panchayat and election are held before expiry experience sigang bahage nung khaine rangri khaine rang kring ge nung scan ron thani rang sanhandi nin thani staff kring ge staff sanhandi nin thani police kring ge police sanhandi gari kring ge gari sanhandi kintu experience sigang nung je sakeban se election ma khaine present from of the respective houses election should not delay arni bench saka bench Supreme Court ni bench saka Tamasaka, election should not delay for want of fund. Fund kari hine election nang delay khai maya. In case the state government do not respond, judi kuno state government, particular kuno state government judi obhaike respond khayang tongkangke positively or within the time jorani bisingun kuno state government judi abonoi khunjur kanyang tongkake. The State Election Commission can approach to the High Court. State Election Commission High Court no approach khaina nangnai. Tamas haka Supreme Court High Court to skang thangdi. Sabo ma thangnai State Election Commission chini Tripura ohge ke jung sima thango ADC sima thango State ni Election Commission bo state government by election ta khaidi le rizalai tongmano bo high court ni thani thangya sring achoi tongo whereas Supreme Court dage jak tongmuno state government jodi khaine ni musuk jayangui tongkhake nong State Election Commission High Court thangya High Court thabo thangka chung ADC sarkar High Court thangka naijero wan sogoi Supreme Court ni direct Dagimungtong High Court thang if not successful Saka State Election Commissioner nung jodi State High Court thangi jodi successful ungyangke the Supreme Court for immediate remedial action Supreme Court ni thani phaidi chung abon immediate remedial action khaine ni bagai chung abono dagenai hainoi obongkha judgment o judgment kha Ahmedabad ni Anglo Sagata Singo Maharashtra ni je 222 ta kaisa kasai tongmani local body kasai tongmani amra saka angtaba saka Gujarat ni ta kaisa May 11 2022 और वो Supreme Court ताकि ऐसा जजमेंट लिखा 22,000 local body ni election 22,000 local body thung tumai china 587 ta bisini kok ang saitong chini titi edisini oro 22,000 local body pool had not been held in 321 ta urban local body mane urban mane nini শহর অঞ্চল তাই 321 ta urban local body in Madhya Pradesh since 2019 nisimi 2020 ra borone aro mahaino obhaike staggering khaitoni jakha election khaijaglia borone ek boshor ni bisingino borongke State Election Commission boro high court thangka और मध्य प्रदेश साजा खाता में बेंच और तामो साका the State Election Commission across the country cannot skip its constitutional obligation तामो साका the State Election Commission cannot skip the constitutional obligation to conduct poll to local bodies any over 5 years. 5 বছর ni bisingo election commission election khaiye lokorogni সংবিধানিক মানথাইনো কাস হইতনি মাইয়া ni asmoi bahino
মে 11, 2022 অনারেবল বেঞ্চ চিফ জাস্টিস জাস্টিস বেঞ্চ থাকলে বেঞ্চ AM খানদেৱিকৰ চিফ জাস্টিস খানদেৱিকৰ नि kaisa bench obasai salmi election commissioner sajaka tamhi sajaka election commission cannot read out election commission cannot rule out nung daibar grohon khaiya khai tong mangla ground phunugoi bo bhai ground out ground like ongoing delimitation ongoi tongo bisini katal bisi khaijagai tongo ne ground phunugma bai nung but kasoi toni maya bosaka formation of new word tar mane katalwat khaye hne nung bisi election khaya ke toni maya to delay election where it was due or overdue judi jora thangai tongkha hangke jora ne bising election khaini nangaro katal bisi khai tongo delimitation khai tongo electoral rule khai tongme kono local body nang 5 বছর ni bisingo election khaya ke toni maya abo kaisa constitutional obligation khaimani se conduct pool khaya khai obligation khaimani skip khai ভারত হাতনি কোনো রাষ্ট্র যদি আমাকে কোনো স্টেটে যদি আমাকে খাই টংখাকে অব অব্লিগেশন খাইমানি অবংখা তাকুতে বুকুং তাবুক যেটা আপডেট আং ছানা নাইমান হেকে जों মহারাষ্ট্র মধ্যপ্রদেশ তাই গুজরাটনি যেখানে অমিত শাহনি স্টেট নরেন্দ্র মোদিনি স্টেট পর্যন্ত সে ইলেকশন চিনি অনারেবল সুপ্রিম কোর্ট দাগে মঙ্গলবই বরকনে আর ইলেকশন মা খাইকা কোন বাধা করে আ জায়গা নবনিনি ব্রু রক ইলেকট্রল ফাইনা নাংনাই আর কাতাল বিসিনো অজুহাত কোনো ভাবে অজুহাত নাইয়া পাইনানি সকাংনো তাং খাই পাইনানি সকাং ইলেকশন চংবারি খাইনা নাং ভিলেজ কমিটিনি চংবারি লোকাল বডিনি চংবারি খাইনা নাং আবো নরক খাইনা নাংনাই ই অবাহিগানে খায়ো চিনি এডিশন চিমি খাইজাগিয়া চিনি এডিশনাল চিমি খাইজাগিয়া কে চিনি তিপ্রাসারণ থংনানি বাগৈ চিনি তিপ্রাসারণ তাবে করি বিগরা খাইনানি বাগৈ এডিশি আম চাইয়া তাইবো ডেভেলপ খাইনানি বাগৈ অবনি নু চেষ্টা হাইকা বাহিকে পঞ্চায়েত ইলেকশন থাংমান কসাং হাইকে বাহিকে মিউনিসিপালিটি কর্পোরেশন নগর পঞ্চায়েত লোকসভা বিধানসভা কসাং কে ইলেকশন থাঙিমান চিনি তিপ্রাসার বুজিয়া जों ताबो बाक्सा बुजिया आलादा पार्टी खायो आलादा वान संगो ताबो बिसि इलेक्शन खाइके चिंचेनाय खाइ चिंगला परिको बिसि इलेक्शन खाया पानो बिसि ब्लॉग चिनि दखल दङ ब्लॉग चिनि एमएलए मंत्री बे जों दखल खाइ ब्लॉग नि अफिसारनो सिक्रेट सकरो खाइ दमके हमके रुइ जों बेनिफिशियारि नाय मानो চিনি সরকার স্টেট দङ হাইনি জন্য দমন পীড়ন খাই মানে অবকাইসা ষড়যন্ত্র দমন পীড়নের কাইসা ষড়যন্ত্র আংনর কাইসা তিনি তেকেসে ইনফরমেশন সাবন ত্রিপুরা হ্যাজ বিন অ্যালোকেটেড রুপিস 29 কোটি 75 লক্ষ টাকা ত্রিপুরানি বাগৈ 15 ফাইন্যান্স কমিশন নি রাং ফাইকা রাং রিলিজ খাইকা সেন্ট্রাল নি ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট ফাইন্যান্স কমিশন ফর 606টা এলিজিবল গ্রাম পঞ্চায়েত 606টা এলিজিবল গ্রাম পঞ্চায়েত 606টা ত্রিপুরানি তার মানে যে জায়গা বনুখা যে জায়গা চিন্তি এডিসি এরিয়া যে জায়গা গ্রাম পঞ্চায়েত 606টা পরানি বাগে রহকা 35 ব্লক পঞ্চায়েত 35টা ব্লক পঞ্চায়েত রহজাকা 8 জেলা পরিষদ রং রহজাকা along with all 587 BC ni sawtona 587 village committee and 40 block advisory committee 40 block advisory committee block mane BSc rohoro chini ADC o sub ADC ni village committee o sabono roh jungno to rohya সংবিধানিক সংস্থা ADC ni joto BC ADC area ni BC ni jotota ভিলেজ কমিটি খবদানে পঞ্চায়েত খবদানা আবনো নাইনেনি অধিকার চিনি অটোনমাস বডি নি টিটিআইডিসি নি আর চিনি
जों इलेक्शन नि बफोर इलेक्शन खायनाय खाया आबोनि जों एक्सपायरी डेट नि सिगां जों चिथिरु जों साव जोंनो इलेक्शन खाया खायै ब्लक नि सेक्रेटारि रो जोंनो साया ताबे इलेक्शन खायमे इलेक्शन करिनि बागै चिनि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव करै केबो करै ना बीजेपी नि दङ ना तिप्रामो थानि दङ ना कांग्रेस नि दङ ना सीपीएम नि दङ तार माने आरो कुनु रिप्रेजेंटेटिव करै जाय छाता खायदि साबो सानाय बर लामा ना चिनि कुनु कामिनि लोकरनो संगि खायमा करै जाय छाता खाय ताबो 15 कमिशन नि राम अंथन समस्त अंथन आबो पब्लिक नि थानि इम्प्लिमेंट सठिक भाबे इम्प्लिमेंट खाय थांयाङै दङ जों चिनि मान थाइनो मायाङै दङ अबनो चिनि जनरल एलाकाओ के ठीक ठाक के सामु चले लामा अंग तै अंग बरनि के ठीक ठाक चले दङ चिनि हाओ चिनि एरियाओ चिनि एडिसिनि बिसिन के नों इलेक्शन खायमान न पर्यन्त से जों चिरखोग माहाय नरक चिरखोगिया जों खरां तिसा माहाय नरक चिरखैया चिनि तिप्रा सारकन मासाथन मानंथन हनिया मियाओ से बिसि इलेक्शन नति जखन जों साफरो खेक खाखे बाक्सा इ बिसि इलेक्शन तै फैगे से बरो साथे यांगबै बिसि इलेक्शन के से तामो बिसि इलेक्शन फैगे के जों सेसन में बिसि इलेक्शन फैगे हंगे समस्त बिसि त चिनि यागो तिप्रामो थानिया अबाहिया तिप्रा सारनि यागो बिसि विलेज कमिटी तिप्रा सारनि कंट्रोल तंगना नांनाय तिप्रा सारो मानना नांनाय तिप्रा सारो मासना नांनाय एडिसि एरिया नि बरो चिनि तिप्रा सा चिनि इंडिजिनियस बरो ने हामप्रेनि बागै बिसि इलेक्शन खायनाय नांगो लामा तै फिरां नानान धरনের बेनिफिशियारि नि समस्या दं निनि आनि हिलायो अब कायसा कन्स्टिट्यूशनल बॉडी इलेक्टेड बॉडी दं हाते अब स्मूथली आबनो चालकनानि बागै चिनि स्मूथली चिनि सामुंगो नांगो स्मूथली सामुं जों खायमानो अब हानि बागै जों बिसि इलेक्शन जों महाराजानो हामबाया फरे मिया नरक जतन चिनि अधिवेशन नायनरक जतन साइमांखना इवन आंगो सगांगो सागा लाइफ खाय ताखुते बकुसं रेडी एंगदि फान साबनि तंग नायलायसिनाय रेडी एंगदि नरक फान साबनि तंग बरक सना आस 5 बोसोरनि सेपने गोबां जनो डिप्राइव खाय तंखा 5 बोसोरनि सेपने गोबां अब कोन देश कोन राज्य भारतवर्षनि कोन राज्य अबहाय 5 बोसोरनि सेपने गोबां एसे लोकल बॉडी इलेक्शन खायनि बागै अब सिलें अब त्रिपुरा नि कैसा बुमुल हामिया कॉन्स्टिट्यूशन नि राइट न डिनाय खायनाय सरकार हायनि कैसा जों बुमुल मानि थांखा त्रिपुरा सारकनि अधिकार न कासमा बाय आबन बागैनो जों फुनुगना नांनाय ताको बसकानि बिसि इलेक्शन इवन बसकानि टीटीडी इसे इलेक्शन जों फुनुगना नांनाय ताको ते बुकु जों बिरेडी अंबायदि जतन चांखाबायदि जों नायलायसिनाय फानसा हुसुक फान तंख और कुनु खा हामियांगनि जरा चिनिकरि कुनु खा मेरेनानि जरा करै कथालायांगनि कुनु जरा करै चिनि अधिकार चिनि राइट नि बागै थानसा सेंलायनो नांनाय ओ महाराजानि ओ कचारमुं नसे जों फान मारिलायनाय बाय द वे ताकुते पुकुसो आं खाखायो जों जतनो थानसा जे जागाव थानसा अंगिया ने कक सिलेतने नरको बुचिदि ताकुते पुकुसो जों बायके दिनै खायजोरि दं जों जत थानसानिया आर कागि थाङो ओरो थाङो आबो बाय नों दुर्बलंने नि मान थाइतै दुर्बलंने जोंनो बिसि इलेक्शन से खायना नायग्राया नि बदल बिसि इलेक्शन से खायना नायग्राया नि बदल चिनि मान थाइने रेना से नायग्राया गामि आमचाय बहाय दुर्भिक्ष चले दं मान थाइबो बाहाय चले दं रोंनक बाहाय चले दं मियासि चिनि ऑनरेबल खरकसा एमडीसी राज्यपाल मनोनीत एमडीसी बखानी कक साका चिनि ऑनरेबल खरकसा राज्यपाल मनोनीत एमडीसी मास्टर करै स्कूल हामिया लामा करै तै करै आबोनि व्यवस्था खाइमाया आं बयबै साजागो तो बोतो चिनि बदल ने एमडीसी आ बर गुबुननि बदल ने एमडीसी आं सागा थाङै साइदि
rang kerui sini oro ang bono hisabo sai khanari ke miawo jehetu ang miawo CM ni in charge tomo ba finance doctor ani thani kok phirok nani ani thane ragmani takukte bukuk song busur khechen thungjagi tong abo mia ang saka अधिवेशन थांनाय 5 बोसोराव दिप्रामता फाइमानि सिमिस आं हिसाबैखौ थांनाय 5 बोसोराव जों जे राज्य सरकार जों बाजेट रिमानो तो बर कौसि खनाया फेलि द नायनाया साइसिमाया जों जे अधिवेशन बाजेट खालायमानि 1800 कोटी 2500 कोटी 5000 कोटी 1200 कोटी जों खाय बोसोराव Sini project tam khaine elakao tam khaine boro tuirinai boro lamarinai boro kalbarinai boro school nok snamnai boro bekaroni bagi bo bhai samung khainai burirongni bagi tam khainai diapong yagmai rone bai tam sini ke wan somong tong song bhai khai chung budget chnamo budget na borok nai sini budget na borok ni ichha mote edition taklai chung rohori mananai budget tisadi budget tubudi ni borok tubi phai budget boroni state ni budget tubu khanga ke borok abone approve borok tubu manu borok approve khai phi abar edition ni bagi se borok budget tubu borok tubu manu borok approve khaya obai khai taklai ni kok sawana taklai borok tam khake chini bagi borok no budget provision da khata ma 860 কোটি টাকা budget provision edition ni bagi jeng budget provision da nai শেষ ইয়াগুলো বসুক বড় অ্যাপ্রুভ খাইকা স্যাংশন খাইকা 518 কোটি 518 কোটি নি 518 কোটি স্যাংশন তাবসু যাচ্ছেন 259 কোটি সিরাং মান্দ্র একে আংকক সানা নাইমান হিকে जों थांनाय 5 বছর এডিসি হাফাং ফাইমানি যে চিনিयागो प्रशासन खालायमानि यागोल जों बोसोर रां मानखा बोसोर रां माया आबनि बाहाय दरक सिनाना ताकते बगुसं जों थांनाय 5 বছরাव हिसाब खायनायखा राज्य सरकार जन बोसोर रिनाय हिनि बरकनि कैबिनेट बरकनि बाजेट बरक जे गसेमानि राज्य सरकार एडिशनल जों असोग्रिसिनाय हिनि जते गसेमानि परे बो लास्ट मुहूर्तेव हंगाके बसरनि शेष एप्रिल फेब्रुआरी नवेम्बर हंगाके लास्ट जखन रां रिलीज खायनायनि ट्रान्सफर फान्ड शेयर ऑफ टैक्सेस लोकल बॉडी आ तीनटा हेड जों रांमोन ओके आबो जखन रहफोरके जनक रां जे रहना हिमानि एप्रुव रहना हिमानि आवश्यक सि रां रहरियाङै किसा के रां रहमानि परे थांनाय 5 বছর जों नायखा 254 কোটি 60 লক্ষ টাকা 254 কোটি 60 লক্ষ টাকা जों रां मानथाय रां रहर जालिया ब्रो गस मसे जन रहगरेया जों सु रहरनाय जेटा budget approve sanction a sanction ni rang se जों 254 কোটি 60 লক্ষ রাং মাই ও 254 কোটি 60 লক্ষ जों তমন রাং মান কাকে চিনি তাবো বেতন পেনশনার রকনি যে লায়াবিলিটি তং চিনি থানি বরনি কমিউনিটি বরনি লিভ স্যালারি বরকনি আদার নি ग्रेजुएटी रकनि जों अलरेडी 43 जनानो जों रोखा नरक जतन साइमानो प्राय जों 160 जना हायनो जों मानलि जेटा पेंशन रि दङ चिनि ताबो बरकनो परमानेंटली बरकनि मान थायरकनो रिनानि हे चिनि ते 136 कोटी 25 लक्ष टाका नां चिनि आ 5 বছরनि मान थायरकनो जों सुपुंनानि हिगाके चिनि ते 154 কোটি तमोनि चिन्तानि रां फायगे जों पेंशनारनि समस्यारनो जों समाधान खायमां खामो जों राज्य सरकारनि थानि आबनति फायदि कक सालायनो आसक लायनो काहाम के सालायनो कक सि सालायलां या बरक जों बाय आसकनायनि कुनु अगसेक्रे गे नरक साइमानो बुखुक्ति अंखारिमानो तिनि हेकबा राज्य सरकारनि एलायन्सनि अंखारि फायदि हाइके बीजेपी बेटा अबको जतन बुखु गांदर फिया बच्चन बरक बाय कफाई तंगनाय खुताबो जेहेतु केंद्र सरकार जोंनो साका नासिंदि जोंनो जस्टिस रिनाय तलानि कक बाया चिन कुचुनि कक सिखानादि चिनि दर्ज जों ताबो नारु तांखु किन्तु बेसे दिन जों दर्जन नारगि माने महाराजा कक समाय ताइ सालबसो जों दर्जन नारगनाय ताइ सालबसो जों बरन अकखनानाय जरा फाइ दङ
जों फियाबा जों सिरिं सिरिं के तंको जों का फाइ तंको नाइग्रा नाइको और तंगैनो फाइट खेने बरक बाय थानसा आसोगैनो फाइट खेने बरनो लाचि मुंगरिनाय तब देश तब कान्ट्री वो विलेज लिति लोकल बदिनति बर लाचि मुंगमानि तं अबहाय तेबो लाचि मुंग जों रनायको बसकाङो जों एलायन्स तंगो एलायन्स तंफानो जों सिने मान थाइनो सानानि बागै जों खुब गरबला सिरिं सिरिं खेये बुई हेगे आचोगी साजारफोर आचोगी कक थाइसे सारा गया विधानसभा कक थाइसे सारा गया बा कैबिनेट तंग कक थाइसे सारा गया निनि पार्टी तंग कक थाइसे सारा गया जों आभायंगला जों फाइट खेने ताखौ के बखौ जों आबन बागै तिनि ओ अपडेट आं मध्य प्रदेश नि लोकल बॉडी इलेक्शन नि अपडेट निनि गुजरात नि लोकल बॉडी नि अपडेट ते महाराष्ट्र नि जे लोकल बॉडी इलेक्शन चिनी बार्डिक्ट रिमानी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट नि থেকে যে বার্ডিক্ট নি রেজাল্ট তাম ফাইকা মা খাইকা ইভেন আ স্টেট রোগ কিন্তু চিনি নি কাইসা এমন একটা সরকার তাবো উনি তংখা যে সরকার বুনিয়ার তামং তম্বর মুকুমিসি তংলস না হারিয়া ও সরকার বুনিয়ার তামং উই তংর স্টেট উপর তাম খাইতং যত নবি তং স্টেট তাম খাইতং বড় যত নবি তং ফিয়া অরনি সরকার কাইসা এমন ত্রিপ্রাসার দিনেই খাইনি একটা দৃষ্টান্ত একটা গভীর একটা ত্রিপ্রাসার নিমান থাইন দিনেই খাইনি একটা গভীর ষড়যন্ত্রতে খাই তংমানি অবনি শেষ পর্যন্ত অবনি রেজাল্ট অবনি মান থাইছেন সুপ্রিম কোর্ট নি ইয়াকতিনে ভারতনি যতন সে কোচকুক দরবার নগনি ইয়াকতিনে না নাই আবার বলে খাপনে তাকুকে বসে বি রেডি যতন সময় তাংদি রেডি দি চাং খাদি খরগ পাকরি খাদি বসকাঙ্গ পতর বাংলায় নাংনাই বসকাঙ্গ সাবতাম সাবনি ফান্তং আবু মানাই লেনে তাকুকে খুবসং বাহাই जों बाहाय नरक फामसा जों नायलाय नायलायनि जरा फाइ दंखा फाइदि जतन थामसा आंदि अ ककासानानि बागै तिनि नरकनो जों नरकनो आं फेसबुक लाइभ नि बिसन्ति अ केसासा ककासानो बाय द वे जों नरकनो ता केसा साखनानि ककनि जों सारा त्रिपुराव जों कताल तैबो 123 তে বিসি সিনাম ফিগানোর বিসি মানে ভিলেজ কমিটি পঞ্চায়েত नि एडीसी नि তাই 123 তে কাতাল जों সিনাম ফিরকা মিয়ানো जों ঘোষণা খাইরিকা আব নোটিফিকেশন মাহাইনংখা তাফুকে বকুকসং জিওগ্রাফিক্যাল কতরনি কন্ডিশনनि কারণে বা বেলাই নিনি एरिया कतर ओंगै तंग बिसि थांथया फाइथया आबहायनो जों सकाखा ताई बरक गोबां लुको गोबां तंखा बिसि काइसानि बिसिङो जे आबहायनो जों सकाखै ताबो ताई कताल 123 ओंखा आबो बाय टोटल चिनि ताबो ओंनाय एडीसी नि 710 ता बिसि 710 ता बिसि ओंखा बबो जुनालो काइबिसि बांखा आबन किसा दवै आंनारनो नॉर्थ जुनो कताल 12टा कताल बिसि सनामजाखा आबो बाय ताबं नाय 72 बिसि गाके निनि 29 जुनो कताल 9टा अंखा आबो बाय 41 टा बिसि अंसेनाय दलाय जुनो 27 टा कताल बिसि अंखा आबो बाय 137 टा बिसि अंसेनाय दलाय जुनो के निनी खुआई जुनो 16 टा कतालंखा आबो बाय 85 टा बिसि अंसेनाय वेस्ट जुनो 15 टा कतालंखा विलेज कमिटी आबो बाय 97 टा अंगनाय सिपाई जलव 14 टा बिसि कतालंखा आबो बाय ताबो 75 टा अंसेनाय गुमुटी जुनो 6 टा कताल बिसि अंखा आबो बाय ताबो 34 टा अंसेनाय अमरपुर जुनो 12 टा अमरपुर नि चिन कैसे जुनल कतालंखा अमरपुर जुनल 12 टा कताल विलेज कमिटी अंखा आबो बाय 82 टा अंगनाय ताई बिसि मनो जुन 6 टा कतालंखा आबो बाय 37 टा नि विलेज कमिटी अंगनाय कसमतियारि साउथ जुन आरो 6 टा कतालंखा आबो बाय 50 टा टोटल 587 टा नि जागाव ताबो 710 टा विलेज कमिटी अंसिनाय 123 टा कताल जों खायका ताबो सुप्रीम कोर्ट नि गोबां माखासे जे डाइरेक्शन नि दिले व्हाट डिलिमिटेशन कताल वर्ड कताल बिसि आबो ngनि तंग आबो कंटिन्यू प्रोसेस आबो बाय कुनु कारणे अजुहात फनोगै स्टेट इलेक्शन कमिशन बा स्टेट गवर्नमेंट
electoral roll rang koroi staff koroi hai nei EVM dar khainai ballot paper hai nei kono somoy election dinai khai mania obo जों एको एक हाति बासा तो लाई थांगा ताई हाति बार थामनि बिसिङनो चिनि स्टेट इलेक्शन कमिशन स्टेट गभर्नमेन्ट ताई सेंट्रल गभर्नमेन्ट चिनि honorable bench justice high court supreme court ni justice ni thani borok ni jawab dehi bari nai borok kokma sane a dineno saklai jaknai usuk din ni bisingono narok election khaidi ne alwai election ni bagai jani amchai jani ward jani bc jani junal sub junal narok jotono reading baidi side by side chini phainai 2026 ni edisi election bo phai tong tapu kai bokuk song जों narok besike जों samung khosori khaima tong narok obono jotono जों chakri ni khetre hindi जों ব্যবসা বানিয়া খাইনানি ক্ষেত্রে hindi जों प्रत्येक बोसोर से रां अमेके किसाके रेजाइ तंके आबो बायसे जों चाकरि नानानि आबो बायसे जों डेभलपमेन्ट खाइनानि रां सिसिन आरो फाया के आबोनि बागैनि ओ फाइट चिनि लास्ट फाइट नि जों डेटा सम ओ फाइट एक्जिस्टेंस नि बागै फाइट ओ फाइट चिनि दफाना मथांनानि बागै फाइट सिरिं आसुलै तंनानि बागै फाइट या आन बागै जतन न तैसा थांसा अंगनानि बागै आं कबकनाय बुबाग्रानि लगे तंनानि बागै कबकनाय के नरगना जतन न आसु जरा कबंगमान नाय नरग नाय तंमान बागै बेलायखेना हामबाय के फुं काहाम जतन न काहाम तंबायदि